Hello, hello, hello! Happy day, world! Welcome to the Porenay in Croatia. Zdravo svima, dobrodošli na moj kanal. Good day, everyone! Magandang araw po sa lahat ug maayong adlaw, Cebu! Guys, late na naman tayo. Nandito ako ngayon sa salon. Ayan. Spachigas. Yung buhok natin, guys, hindi na kaya-aya. So, ito yung salon. Tingnan nyo. Ayan, suki ko. Ito yung building. Chapdan. Yung salon. Ayan, magandang weather today. Ayan, parking natin siya. Ayan, police station. Doon ang amo banda. Spachiga. Ganda-ganda. So, ito yung ano nila. Ayan. Okay. Ito. Ato ibag din na da? Duga. Ni volim i zato uvijek pada. Aj pokaži mi sliku kako te ono šiša. Imaš li slika? Je godina Angela Vičpet. Angela uvijek voli idu tamo vrtić. Svaki dan da. Uvijek igra. Igrat se sve. Došla je kući sama? I sama. Da. Tako je. Pa onda ide početak 1,5, pa onda 6,5. Angela. Pa onda Angela uvijek svaki dan kasno. Mislim da 2 sata. Pa onda dođe. Angela vrati si kuća 7. Anti ovdje Angela radi, pa onda ja poslat Angela u vrtić. Ja i Anti. Ja ne mogu idu radi. Ja samo čuvat Angela. Jučer ja samo probaju, to će ići Ljubljana, mislim. Ja ti radim ujutro i onda napravim malu pauzu. Da. Vidjela sam tamo braćinu. Sad imala kasnije naručenu. Ja znam i... Zato volim da me nazoveš. Jesam i to je goli. Tako je. Ja pa onda treba appointment, znaš, treba. A rekla sam, ja sam u probaju. Dobro, okej. Bila sam u vrtiću, pa onda ja sam kad Aha, radim odla si ode, pa si je, navratila. i tako je, ja sam u probaju. Sila kami nila may pusa. Mama, biyak! Utaw mo na shower. Kako sabi tush. Mama, biyak! Kusa. Uy, Angela, to niya. Biyak, Angela? Malo, olya. Ja imam još tamo. Ni volim šta tu brand marka. Mislim da ja ću sta fotografija to.
Super. Volume. A, dobro? Je. Ja Baš ti je volim. dobro. Volim. Ja volim. Evo ga, neka Eto to ga. stoji, to mi je super. Je. Jel da? Ja volim. To čupaj kući. Čupaj, Angela, to. To kući čupaj. Je. I Ante. Ti Ante ti posa, pomaže. je. Ante pomaže čupaj. Ante i Angela. Pomoć mi. Skinit. Čupat. Čuk. Ja mislim da je to super. Je. A, okej, dobro. Je, ja volim. Hvala. Dobro. Je, ja volim oko. Baš ti je dobro. I I sad. sad si mirna. Opet na lito. Na leto, da. Kad jedan godina prošlo. Aha. Svaki jedan. Baš ti je dobro. Je, puk. Wow. I ovo ti je baš lipo sa strane. Ovo. Je, ovo. Baš je Lipo dobro. je. Hvala. Previše kusa. O, crno. Pogledaj ti ovo. Bože moj. Evo. Strašno. Smeće. Smeće. Te, gledaj. Previše smeće. Pogledaj. Pogledaj, previše. Je, Da. vidim. Evo. Gledam. Oh my god. And guys, tapos na pong magpa. Ajde, molim te, baci mi 30 eura, da je mogu vratiti na 50. Ajde, Ayan, ito ajde. yung ating new look. Pang matanda. Pambaboy. Kasi ano yung mukha natin, circle. So, kailangan natin ganito yung style, pang matanda. Ayoko kasi yung mataas na yung buhok ko na abot na sa ano ko, sa baga. Okay? Ito yung labas. Hala, Nismet na. Here na, I'm finished. Hi, Vidrana, Mosh. Mosh, o de verdad. So, ayan guys, ang ating liposonsi ha, dadas. Liposonsi. So, ayan na nga guys, tapos na tayo magpa-parlor dito sa Spaschiga. So, ito siya guys, ang salon ko. Dito lang yan sa may police station. Tsaka yan yung building na yan. So, tsaka yung, ano guys, so ang ganda. So, nag-ano sila, nag-gardening na si Lolo. So, yan, ganito dito mga tao guys. Yung ano na siya ng leafy vegetables. Ano yan, cabbage. Iwan ko dyan, ano yan, baka tomato. Alis na tayo kasi aalis kami mamaya. Yan guys, dumating na ako sa bahay. Tapos dami kong gagawin bago kami aalis. Ayan ang ating new look. Winter look, charot. So after magpa-haircut, so mag-hi-hi na ta. Kaya alis kami, mag-malling kami guys. Ayan. Sunny today. I love it. Thanks for watching. Mwah!